sister pila ni unta siya. Sabi niyo mga igsuon no, katulad na akong wala is bisan tuod no, sige ko ato bang diri sa kuan og mga forester ana. Dili ta makuyawan pero pag time na yan nandun tayo kon sa. So wala tayo tapos sa pag istorya dire pero atong pangayoon ang tabang sa Ginoo nga magamito no sa kataron ni kagabion. So at di na ko dugayon atong sudan ako nga top topiko. Ang akong topiko mao kini ang kontemporary makuan ko ba sa mga ko. Marks of holiness. Okay mga kaigsuonan, mark of holiness. Ang marka, mark, gitawag kini og timaan. Timaan, holiness, pagkabalaan, mga kaigsuonan. So mao kini ang bilang kita nga mga Kristohanon, nga mao kini ang atong marka nga pagka holiness, ang pagkabalaan, nga kinahanglan nato na naanato. So ang pangutana, importante ba ang pagkabalaan nga bilang Kristohanon kanatong as a person? Mga kaigsuonan, so ang akong tubag mga kaigsuonan, yes mga kaigsuonan, kay makita diri sa Hebrew 12:14, without holiness no man shall see God. So kung wala ang Ginoo kanat ang pagkabalaan, wala, di nato makita ang Ginoo. Ilabi na gayud diri sa kanunay nato nga magsimba ta sa adlaw nga ipapahulay, adlaw Miyerkules, Biyernes, kana magamit na nato na sa nga kita mahimutang balaan kay ngano makikita kita sa ato nga Dios ug nianang pag-abot sa maabot na ang pagtabos sa kalibutan ug makatanata ng langit nga puloy-anan, kita kinahanglan gayud kita nga mahimut kita nga balaan kay makikatuban kita sa ato nga Dios nga makagagahom sa nga tanan. So ana ay mga walo ka mga marka sa pagkabalaan, mga timaan. Ang marka number 1, holiness is the habit of being of one mind with God. Ang pagkabalaan mga kaigsuonan, usa day ka na nga mga ay tulog ni. Oh. Tembra kung makuan ka. Okay. Holiness is the habit of being of one mind with God. Ang pagkabalaan mao ang habit bang naanda nato nga pakig-usa kita sa hunahuna sa ato nga Ginoo. Kaya ang hunahuna sa Ginoo kinahanglan mahiusa kita sa iyang pagka sa iyang hunahuna nga bilang usa siya ka nagpakatawo siya diri sa kalibutan nga ang iyang pagkabalaan nga kanunay natin siyang sundot di matuod nato masunod kundi ato ra paningkamutan nga maabot niya nato siya kay usadaan ang iyang hunahuna taas sa atong hunahuna dili gyud nato nga maparihakan niya pero maningkamot na butang nga maapsa nato ang iyang gusto. Kay diri makita sa Isaiah 55:9 ginaingon diri mosunod ta sa hunahuna sa Dios kay ang iyang hunahuna taas sa atong hunahuna. So mga kaigsuon, mao kana ang iyang pulong diri sa Isaiah 55:9. Kay ang iyang hunahuna nagrepresentar ka na sa pagkabalaan. Ug kita usab nga as a person kita magasunod usab sa iyang mga gawi. Siya gikasilagan niya ang atong kasilagan ang gikasilagan niya. Unsa man ang mga ang gikasilagan sa ato nga Ginoo? Ang iyang gikasilagan mao kadto nga wala gayud siya, wala gud ang mga katawhan nagsunod sa mao nga ilabi na ang 10 commandments. Kana mga kaigsuonan gikasilagan gud kana niya kay ang gusto niya nga magtuban gud sa mga balaod sa Ginoo. As balaod niya. Og siya og ato usab siya higugmaan ang
ang gihigugma niya. So sa unsa man paagi ang iyang atong gihugugma, ang gihugugma niya mao gyapon ang Ten Commandments. Ang Ten Commandments katong una nga ayang gikasilagan katong wala na tuo sa maong mga balaod. Pero ang gihugmaon atong higugmaon o ang iyang gihigugma. So mao kato mo nagiingon nga ang napulo ka sugo kung nahigugma kamo kanako bantay ang akong mga sugo. Muna sa ato pa atong gihugugma ang iyang mga kasuguan. Okay, number 2. A holy person will endeavor to keep the commandments of God. Okay, dagpa kun gihapon diri sa marka or kaning timaan nga mao kini ang holiness nga marka sa timaan sa bilang nga Kristohanon nga kita endeavor maningkamot kita nga ang atong bantayan ang iyang mga kasuguan. Okay. Kung dili lang ta nga atong iwakli kundi ato jung paningkamutan ipaningkamutan nga kini og iampo nato sa Ginoo nga di man jud nato tanan nga bilang tawo man ta kay di man gud ta makatupong sa Ginoo nga ang atong pagkabalaan kundi naningkamot nang gud ta nga mahimo tang balaan aron makaatunan tani anay langit nga puloy-anan. So ato ra gong sundon ug maningkamot kita sa pagsunod sa ihang mga kasuguan. Mao kini ang ikaduha nga mga timaan. Number 3. A holy person will strive to be like our Lord Jesus Christ. Mga kaigsunan mao gihapon nga maningkamot gihapon ta nga mahimo kita nga pareha gihapon nga maningkamot lang gihapon ta mapareha ta sa magasunod ta diha sa kang Ginoong Hesus sa iyang mga buhat ilabay na katong sa iyang pag-anhin ni atong katubang ani siya sa pag diri sa kalibutan prayerful kay sa mga kaigsuonan maningpuon siya no dayong matinabangon na sad siya atong iyahang so maningkamot ra kita mga kaigsuonan sa pagsunod niya nga mahimo kita nga mahisama kang Ginoong Hesus. Apit ang mga kaigsuonan. Ikaupat, a holy person will follow after meekness. So ipasabot ang meekness, ginatawag din o kalumo, long suffering, tas o pag-antos, mga kaigsuonan sa atong mga karon sa kuan kaning atong mga lang katong giwalin mo din no. Long suffering kada bang mga taas nga mga pag-antos nga ilabi na sa atong mga sa atong mga pagsulay makaantos ta sa atong mga pagsulay and then sa pag kami sa ato nga Ginoo sa panahon na unya nga apilakbit kini kaning time nga mga paglutos ana ay daghang kaayo mga suffer gud ana og mga kuan wa kabalo og taas-taas nga panahon na so dili gud ta mawad-an og paglaom ni ana nga kita kung panahon na ana nga lutoso na ta dili gud ta mawad-an og kaluya kay sa panahon ni ana daghang kaayong mga paglutos ni ana ug kita kinahanglan lahot ra gud ta hangtod nga maabot sa Ginoong Hesus nga maka antos ta sa mga pagsulay. Then gentleness. Okay, ang gentleness sa mga kaigsoon mo tawag ka na sila og pasabot naman kalma ta sa atong nga kinabuhi sa atong mga buhat. So kalma lang ta sa atong mga pag maapil siguro ka na mga pag-istorya nato, kalma ta mga manulti, kalma ta sa pagkuan sa atong panginabuhi no, di ba? Kalma ta sa ato ang kanunay natong bisan asa ta sa atong bisan asa ta kalma gihapon ta sa tanang panahon asab ta ng mga kaigsunan no og pasensya usab
patience. Taas ta og pailo mga kaigsuonan. Bisan tuod daghan ta nga mga pagsulay gihapon, daghan kaayo nga pasakit nato, daghan kaayo na mga masulod gyapon ng mga pagsulay. Kinahanglan na agutay mga maka-encounter ta og mga selfie mga nagmadaon nato, naatay mga makikilabot nato, na ay makikaway nato. So kinahanglan taas-taasan nato ang atong mga pasensya. Kaya ron kita mahimong maka-enter ta ani mga kaning holy person. So kay kinahanglan man jud nga naatay kay di man ta makaato sa langit kung wala ang kuan markas or timaan sa pagkabalaan. So kinahanglan jud ay ta nga anaatay sama niini ng mga kinaiya. Then number 5, a holy person is charitable. Charitable magyatagon or kanang charity, no, di ba? Silbi tabang siguro gyapon na. Then brotherly kindness sa atong mga kaigsuonan ng mga kuan, brotherly kindness kanang kaimta sa atong mga kuan isip ka igsuonan. So di man nato mahimo na no kay nay time jud nga gospel natong pagkan, pero naami nakabutang gud diri nga di ta makakita sa Ginoo kung dili ta ana ay mahingatagon nga kinahanglan ta naatay timaan sa pagkabalaan aron nato makita jud ang Ginoo. Sama usab na diri nata sa atong pag-ani sa Merkulis Bernis nakakuan na tayo ani nakahimo na ta ani mga kaigsuonan kay sa pagkuan sa pagsimba nato makikita naman ta niana sa atong mga mahal nga manunubos na mao sige ng Hesus. So dili ta naka-enter na ta, naka-apil ta sa maong nga kuan pagkahulinis. So pasalamatan naton Ginoo nga naata sa Kristohanon kay mao man na ang iyang nga katawhan nga Kristohanon nga hulinis ba pagkabalaan. Balaan matawag na tagbalaan. Kay ato mo sundon si Ginoong Hesus. Okay, number 6, a holy person is pure in heart. Okay. Pure in heart, kana bang kinasing-kasing or walay sambog or kanang tinud-anay nga kasing-kasing. Tinud-anay nga kasing-kasing. dili plastic dili plastic Dili plastic, dili certain. Okay. So, kana gihapon mga kaigsuonan ato rin gihapon ng pangayoon sa Ginoo kay tawhanan malaman ta pinaagi og pag-ampo aron makabot nato ang pagkabalaan mga kaigsuonan. Diri makita sa Mateo 5:8. Blessed the pure in heart, for they shall see God. Ang mga kaigsuonan, i-bless gud ang mga kanang pure sa kasing-kasing nga sila nga makakita sila sa Ginoo. Ang nakaayo sa Ginoo nato mga kaigsuonan mo paduol lang kita sa iyaha nga sa iyahang kasingkaang kanang pure in heart na kita nga kinasing-kasing gayon siya dili siya magpabaya jud nato kay kita maka i-bless gud ta sa Ginoo aron kita iya pong makita makakita kaniya sa panahon gani sa mabot ang Ginoo ang mga balaan na siguro makakita niya ng time no kay sa pag-abot niya sa kuan di ba ang makakita ra maura katong mga balaan mo makakita niya ang uban nga katong wala gani nga kuan gani siya mo ganito ita managan sila sa mga kabukiran. So katong mga kuan butang nataan ni mga balaan maura na siya makaangko sa pagtutok sa Ginoo kung maabot na ang Ginoo Dios. Ug sama usab kita niining adtong ipapahulay mao na ni nagpahibalo nga kita ana-ana nakasulod kita sa mao nga holiness marka sa pagkabalaan mga kaigsuonan kay ngano atong isunod ang iyang mga pulong ang 10 commandments nasulod ng mga atong ipapahulay kay kita gitunan ta dinhi antud gayud yanan langit nga puloy-anan magapadayon kining adtong ipapahulay magasimba ta didto. So mo ka na makita ko nato ang ato nga Dios nga makagahom sa ngatan si Jesucristo. Pamahalaan natin. So mga kaigsuonan, happy na dyan mo man 7
7. A holy person is faithful in all his ways. Okay, so una, ang holy nga, ang tao nga balaan mga kaigsuonan, people matinuon. Mm. Okay. Matinud-anon. Okay. Sa tanan nga mga pamaagi. Matinud-anon na. Ikawalo, a holy person has a forgiving heart. Okay, so forgiving heart. Kaya tagong sa kasi. Kaning forgiving heart ka na bang mapinasayloon Oh, siguro na pinasayloon. Diba, kaigsuonan no. Ako sa una mga panpagudto akatana himo ay atong dawato na din wala ano jud nga kaigsuonan kay di anang gutang nga gitagaan kita sa Ginoo nga niya ta kabilang Kristohanon ug nakadawat ta sa iyahang marka sa pagkabalaan mao kini. Ani ana jud ta niining kon mga kaigsuonan ato nang dula mapanikamutan kini mga kaigsuonan ug magapadayon kita sa niining kuanang kaning nakasulod na tan ini kay klaro man jud kaayo nga asan ta maong pagkabalaan mga kaigsuonan. Ang uban ngon tiga kay simba wala ka sampo na ka sa langit. Tinuod man jud na kay ato man panikamutan bilang kita usa ka Kristohanon mga kaigsuonan. Forgiving heart ka na mapinasaluon kayo dili day ta agi pud ani mga kaigsuonan dili pud day ta holy person kuan at wala tayo timaan sa pagkabalaan. So, ano gyapon ayan ko sa Ginoo kay di man gud nato di man gud tang wala tayo kuan nga through prayer gud mo kay suunan mo mo gud na ang ato nga makakuha ta aning walo ka mga kuan nga mga marka sa pagka-holiness at marka sa pagkabalaan. So kini mga kaigsuonan gahatag nato ni nga makaabot nato ang kinabuhing walay katapusan hangtod sa pagbalik sa Ginoong Hesus nga atong manunubos met every year. So mao ka na ang walo ka mga kuan nga kaigsuonan. Og karon adiri nako ako i-summarize na lang mga kaigsuonan. Ang okay naman kay June. Okay, number 1, holiness is the habit of being of one mind with God. Okay, number 2, a holy person will endeavor to keep the commandments of God. 3, a holy person will strive to be like our Lord Jesus Christ. Then, number 4, a holy person will follow after meekness, long-suffering, gentleness, patience. 5, a holy person is charitable, brotherly kindness. He endeavor or to observe the golden rule. What din ako nabasa din he endeavor or to observe the golden rule. Genesis number 5. Golden rule. That's number 5. A holy person is he endeavor or to observe the golden rule. Golden rule, not to unto others. Wala din nato. So, kaning kuan dili lang gunato kuhaton sa atong isig katawo aron dili to kuhaton sa ato mabalik ko sa ato so ora gihapon mga kaigsuonan nga pag-ampo lang gihapon nga usab atong giampo sa Ginoo nga mahimo kitang mabalaan og atong panikamutan nga makapadayon kita og kay di man dito sa Mateo 24:13 ang gawin tanto sa kauturan mamaluwas lahot ra gyapon ta og pag-ampo sa kanunay og pagpaduol ta kanunay niya og bisan tuod bisan daghang kaayong mga pagsulay gunit ra gyapon gud kita og sa mausab kanatong tanan dinhi nga pinaraman gyud ta kanunay ato yan po usab ang atong mga kaigsuonan nga wala iba nga unta kay di man brotherly bang kindness ta sa uban ko gihapon ato gyapon silang iampo o sila usab makabadayon usab nga mahimo usab silang di man tuod taning nga gitara hasta sila usab nga atong paningkamutan usab sila nga kakuan sila makaambit sila sa maong timaan nga sa pagkabalaan aron kita ni anang nagito nga pluyanan magkausa didto og hantod sa iyang pagbalik.
Napay Hindi ko na siya na. madugay, mga kaigsoon sa iyang pagbalik. Kay kadaghan na tamang timailhan sa iyang mga kuan, sa iyang pagbalik nga happy na jud siya mga kaigsoon. So, Ang ikaw nom. Napay ikaw nom. ay kaunom. Okay. A holy person is pure in heart. Ako na sa number 7. A holy person is faithful in all his ways. If a holy person has a forgiving heart. Mga kaigsoon, no? Kasi kung makapot lang nato ni mga kaigsoon na siyempre baka ato na nilang ito ni Puloy Ana. Tawhanan lamang ta. Pero kay ako dili ko tapos kaayo makuan kay anak ko yung mga apan pero nanika ba tagi hapon ta sa matag usa ka nato anatay daghang kaayo mga kuan tag sa mga kinaiya apan pero mga kaigsoon masunod nato ni sigurado kita makaadto ni langitong ni Puloy Ana magahudyaw kita sa kanibay. Salamat